प्रोग्राम फ़िज़ा की खुशबू में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दुनिया भर में जो बच्चे हैं वो फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहना चाहूँगी ख़ास तौर पर बच्चों से, और जितने भी बच्चे अपने फादर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन कुछ अहद करें, कुछ असूल बनाए, ताकि समटाइम ऐसा होता है कि उस डे वाले दिन तो हम बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं लेकिन बाकी सारा साल जो होता है वो हम भूल जाते हैं। और ख़ास तौर पर मुझे किसी ने जो है वो कमेंट किया और उन्होंने बताया कि जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, और चाहे फादर डे हो चाहे ईद हो, और उनकी नाराज़गियाँ इतनी लंबी चल रही हैं कि वो अपने वालिद से बात भी नहीं करते। तो एक वालिद का जो है वो ये समझे कि दुनिया भर में जितने भी रिश्ते हैं तो वालिद जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप छोटे होते हैं आपको ना तो अपने रब का पता होता है, ना आपको अपने किसी फेथ का पता होता है, लेकिन आपके लिए सब कुछ आपके जो होते वालिदैन होते हैं, और आप अपने फादर से, पापा से, डैडा से कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो वो आप फरमाइश करते हैं तो वो आपके कहने से पहले वो जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और ख़ास तौर पर जो है आपने देखा होगा जापान में और चाइना में, वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत वो बच्चों को सिखाई जाती हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो दिखाते हैं कि स्कूल के बच्चों को स्पेशल जो है वो मल्टीमीडिया पे बड़ी स्क्रीन पर उन्होंने तमाम जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने स्टडी कर रहे थे, उनके वालिदैन की वीडियोस बनाई और वो किस किस तरह बच्चों के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी की रोटी उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। और जब वो बच्चे वो मूवी देख रहे होते हैं और उसमें दिखाया गया है कि वो बच्चे बहुत बड़ा रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं जब उन्होंने अपने वालिदैन की असल शक्ल देखी कि वो किस तरह कठिन मराहिल से गुज़र कर तो अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। कुछ बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जब किसी आला ओहदे पर पहुंच जाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर बन गए या कोई भी बड़े ऑफिसर बन गए हैं, तो अगर तो वो गरीब फैमिली से हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को से तारफ़ करवाने से शर्माते हैं कि कहीं ये ना कहे कि इसके वालिद ये काम करते थे। आप लोगों ने ये देखना है कि आप उस काम के वसीले से आपने कितनी तरक्की पाई। वो बाप जिसने मेहनत मजदूरी की, वो बाप जो आपके लिए एक जिसे कहते हैं एक पुल की तरह जिसने काम किया है कि आपको दरिया के इस साइड से आपको दूसरी साइड पे लेके गया है, तो वो कौन है जी? वो आपका बाप है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिन लोगों ने देखा है वो कि कुछ बच्चे होते हैं वो उनकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती, और बहुत ज़रूरी है कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाएं। और मुझे एक वो कहानी याद आ रही है कि एक बच्चा था, बच्चा तो वो उसको हमेशा यही शिकायत होती कि मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। तो उसका बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके बताता है कि मैंने ना ये जो घर है ना इसके किसी एक कोने में ख़जाना छुपा के रखा है। तो उसका बाप जब करीब होता है और उसको पता होता है कि अब मेरे ज़िंदगी के दिन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, तो बच्चा जब अपने बाप के मरने के बाद वो बड़ा एक्साइटेड है कि मेरे बाप ने ज़मीन के अंदर एक ख़जाना छुपाया हुआ है। तो वो सारे इतना अच्छा जो घर बना होता है वो उसको ढा देता है और वो ख़जाना तलाश करते करते अब उस बच्चे में इतनी काबिलियत भी नहीं होती, ना उसने कभी कोई काम किया होता है, तो वो सारे घर को गिरा देता है ख़जाना ढूंढते हुए। तो फिर एक कोने से एक जैसे कहते हैं एक मट्टी के बर्तन में एक कागज़ उसे मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके ये सारा कुछ बना लिया, अब इस घर को तुमने बनाना है। तो इसी तरह एक आजकल के जैसे कि ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है
کہ بچے جو ہے وہ والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے سکون کے لیے، تاکہ جو ہے وہ اس کی بیوی سکون سے رہے، اس کے بچے سکون سے رہے، تو وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک والد ہوتا ہے اور اس کی بیوی کو ڈیتھ کو تھوڑے دن ہوئے ہوتے ہیں، تو ابھی بیٹے کی شادی کو اس نے کچھ دن ہوئے ہوتے ہیں، تو اچانک سے اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو جب بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے اور اس کا کہیں بھی دل نہیں لگتا، تو وہ چھت پہ چلا جاتا ہے۔ تو چھت پہ اب اسے تو نہیں پتا کہ اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے وہ چھت پر ہے، تو اس کی جو بہو ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے لڑنا شروع کر دیتی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ بوڑھا ہمارے پیچھے آ جاتا ہے، یہ تو بھوت ہے اس گھر میں۔ تو خیر اس کو آوازیں آ جاتی ہیں، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، تو کہتی جتنی بھی جلدی ہو سکے تم ہر روز یہی کہتے ہو کہ اس کو بھیج دیں گے، ابھی تک اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیجا، تو وہاں پہ اس کے جیسے اور بھی لوگ ہیں اور اس کا دل لگا رہے گا۔ تو اب وہ ان کا جو بزرگ باپ ہوتا ہے وہ کافی سمجھدار ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ نیکسٹ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میٹنگ کرتے ہیں اور باپ کے پاس آتے ہیں، تو باپ اس کا کہتا ہے میں نے بھی آپ سے کوئی بات کرنی ہے، اس سے پہلے کہ آپ بات کریں میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو دبئی کے ٹکٹس دیتا ہے، کہتا ہے 10 دن کا آپ کا ٹور ہے اور آپ نے دبئی جانا ہے، چونکہ آپ لوگ جو ہے شادی کے بعد کہیں بھی آؤٹنگ کے لیے نہیں گئے۔ تو 10 دن بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو گیٹ پر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر بھی جانے دو۔ تو چوکیدار کہتا ہے یہ گھر بک چکا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا والد آتا ہے گاڑی میں، تو ان کو چابی دیتا ہے، کہتا ہے یہ آپ کے نئے گھر کی چابی ہے، یہ میں نے 3 ماہ کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ کرایہ اس کا میں نے دے دیا ہے، میں نے وہ اسی گلی کے وہ لاسٹ میں وہ گھر جو ہے وہ اس سے ہے تھوڑا سا چھوٹا، میں نے وہ خرید لیا ہے، اور اب وہاں پر میں رہوں گا اور میرے جیسے اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ رہیں گے۔ تو اب وہ بیٹا اور بہو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو برکتیں، جو چیزیں، جو آسائشیں، جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں جو ہمارے والدین کی طرف سے ہمیں ملی ہوتی ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور الٹا ہم کیا کرتے ہیں جب ہم خود کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں ہم اپنے والدین کو اپنے بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آج فادر ڈے ہے تو ایک عہد کریں کہ ہم نے جو ہے اپنے جو ہے ماں باپ جو ہے ان کی عزت کرنی ہے، نہ صرف عزت ہم نے ان ہونٹوں سے کرنی ہے، نہ صرف ہم نے دکھاوے کے لیے کرنی ہے کہ بس تصویریں بن جائیں، مووی بن جائے، بلکہ دل سے جو ہے وہ ہم نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے۔